शंखमध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघन रुचिरं संयुक्ते चक्रदेन भद्राय वाम भागे रथचरणच्युतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेशं सृजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। आज नारद महर्षि इंद्रदुम्न को बुझेवा चेष्टा करुछंती। हे इंद्रदुम्न प्रभु मायाधरंकर माया केही भी बुझी पारि नाते तमे बा कोन बुझिबो जे ब्रह्मा मध्य प्रभुंकर माया को बुझी पारलेनी कि मु मध्य प्रभुंकर माया को बुझी पारलेनी। तेणु तुम्हें आज धन्य हो जाइछ इंद्रदुम्न जे प्रभु आज तुमको माया करिसंती। प्रभु आज तुमको एते बाटरू टाणिकी आनिछंती। तेणु तांकर उद्देश्य कौन अच्छी प्रभु ही जानिछंती। तेणु तेणु तुम्हें होच महाभाग्यवान जे संसार रे एते लोक थाउ थाउ प्रभु तुमको चयन करिसंती। तेणु कौन कहउछंती नारद इंद्रदुम्न राजा तुमे महाभाग्यवान त्रिभुवने नाही केही तुम्बर समान त्रिभुवने नाही केही तुम्बर समान त्रिभुवने नाही केही तुम्बर समान साक्षात जे ब्रह्मा सृजिछन्ति चराचर एका जे से सहाय अछन्ति निरन्तर जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। आज नारद कहउचंती हे इंद्रदुम्न मु आज सबु कथा तुमको बुझे कहूची तुमे एठी काहे कि आसीछ आउ प्रभु तुमको काहे कि एठाको आनिछंती सबु कथा मु आज गोटी गोटी करी तुमको बुझेबी जहा मते ब्रह्मदेव कहिछंती स्वयं ब्रह्मा जहा मते कहिछंती ताहा मु आज तुमको बुझौची। तेणु तुमे आज मन देकिरी सबु कथा मोर सुन। ए नीलाचल रे ए नीलगिरी नीलकंदर रे एक बड़ देउल प्रतिष्ठा हब। तेणु से बड़ देउल भितरे प्रभु नीलमाधव आउ एक रूप को धरी चतुर्धा मूर्तिर एक अपूर्व रूप धारण करी प्रभु एटी विराजमान करिवे जाकि कली जुगरे ये हेब तांकर लीला दारु ब्रह्म रूपरे प्रभु विराजमान करिवे बोली प्रभु निर्देश दे सारिछंती। आउ ए कथा ब्रह्मदेव आम समस्त को जनैछंती। आउ एथिरे समस्त देवता माने सहयोग करुछंती। तेणु हे इंद्रदुम्न तुमे तो होच भाग्यवान तुम द्वारा आज प्रभु ए कली जुगरे लीला प्रकट करिवे। तेणु आउ चिंता करना एबेठारे निजको प्रस्तुत करिनियो केमिति तमे बड़ देउल तैयारी करिवो केमिति प्रभु को स्थापन करिवो केमिति नीलमाधवंकर से अपूर्व बेश कौन हब ताकू तुमे देखिवो निज चक्षुरे देखिवो से कथा को चिंता कर। तेणु एबे कौन कहउछंती नारद मो पिता बोइले हसी सुन हे नारद जहा कहू अछि मुई
করবু দবধ জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ মালব দেশে অবন্তী রাজধানী জাণ তহি রাজ চক্রবর্তী ইন্দ্রদুম্ন নাম জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ତେଣୁ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମଦେବକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମାଳବ ଦେଶରେ ଅବନ୍ତୀ ନାମରେ ରାଜ୍ୟ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଲୀଳା କରିବି। ସେ ଯେ ପରମ ଭକତ ଅଟେ ହରିଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ସେହି ନୃପ ପାଶେ ଚଳ ମୁନିବର ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। নীলাদ্রি কি যায় রাজা মাধব দর্শনে তহি অন্তর্ধান হরি জমর প্রার্থনে ঈশ্বরଙ୍କ ইচ্ছান করে সত্যিকার এতে জেনে সকন করইনু পবর জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହେ ନାରଦ ତମେ ଯାଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତମେ ନେଇକି ଆସ ସେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିବେ ଏଇ ନୀଳଗିରିର ନୀଳକନ୍ଦରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନକୁ ଆଣିବ। ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଆସିବା ପରେ ସେ ଯେମିତି ଏଠି ନ କାନ୍ଦନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେମିତି ଅଶ୍ରୁ ନ ଗଡ଼େ କାହିଁକିନା ସେ ମୋର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ଦୁଃଖ କରିବେ ସେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତି ଦୁଃଖ ନ ପାଆନ୍ତି କାରଣ ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ବ୍ରହ୍ମଦେବକୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାକୁ ନାରଦକୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ନାରଦ ସେଇ କଥା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନକୁ ଆଜି ଜଣାଉଛନ୍ତି ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ତମେ ସତରେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ତମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। সহস্রেক অশ্বমেধ কলে সে রাজন প্রসন্ন করাই মুহি প্রভু ভগবান দর্শন করাই মুহি প্রভু ভগবান দর্শন করাই মুহি প্রভু ভগবান শ্বেত দীপরু তাহাকু তহি ঘেনি যাবি চতুর্ধা মূর্তিরে সুপ্রতিষ্ঠা যে করিবি এবে রাজা নীলগিরি ঠারে বাস করি আনন্দ মনরে জগদীশঙ্কু সুমরি আনন্দ মনরে জগদীশঙ্কু সুমরি আনন্দ মনরে জগদীশঙ্কু সুমরি। ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ତୁମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପରେ ସହସ୍ରେକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ କରିବ ଏ ଜାଗାରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସହସ୍ରେକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ କଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହେବ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପବିତ୍ର ହୋଇସାରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସେସବୁ କଥା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତର ଆଖିର ଲୁହକୁ ସେ ସହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦିଲ ତୁମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛ ଦୁଃଖ ପାଉଛ ଆଜି ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛ ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣିନ ବୋଲି ଆଜି ତୁମେ ସବୁ କଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇଯାଉଛ। ହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ କର ସହସ୍ରେକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ କଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମହାମୁନି যজ্ঞ অন্তে দেখিব সে বিষ্ণু দারুময় সে দারু প্রতিষ্ঠা মুই করিবি নিশ্চয় জয় জয় জগন্নাথ
জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ আনন্দ মনে জগদীশଙ୍କୁ সুমরি এবে রাজা নীলগিরি ধারে বাস করি গলে রাজা নীলগিরি ধারে বাস করি এবে রাজা নীলগিরি ধারে বাস করি সহস্রে কসমেধ হরি অনুষ্ঠান অতি যত্নে বিষ্ণু পদ করু আরাধন যোগে অন্তে দেখিব যে বিষ্ণু দারুময় সে দারু প্রতিষ্ঠা মুই করিবি নিশ্চয় জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ରକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦାରୁ ରୂପରେ ଆସି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆସିବେ ସେ ଦାରୁକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାଅ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ତୁମକୁ ସେଇଆ ସେଇଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୂର୍ବେ ଯେ ପାଷାଣମୟ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଆପେ ଥିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ দর্শন করি তার পুরোহিত ভ্রাত সর্বশুভে জনা করি অছি ভলে সে তো জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ এবে সেই ভগবান দারু দেহ ধরি নীলাচলে অবতার হেবে মূর্তি চারি লীলাচলে অবতার ଏବେ মূর্তি চারি লীলাচলে অবতার ଏବେ মূর্তি চারি ତେଣୁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆସିବେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତି ଆସିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେବ ତେଣୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ବିଦ୍ୟାପତି ଏ କଥା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ତୁମକୁ କେମିତି ଆଣିବାକୁ ହେବ ସେ କଥା ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତମେ ନାରଦ ତମେ ହିଁ ତାକୁ ଆଣିବ ଏ କଥା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ଯଦି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଇ ଏବେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ମନ କରି ସେଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଭଜନ କର ସେଇ ମାଧବଙ୍କୁ ଭଜନ କର ସେଇ ରୂପକୁ ଭଜନ କର ସେଇ ରୂପକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣ ଆଉ ସେ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ହେ ମାଧବ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆଣିଛୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣିଛୁ ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ତୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେ କଥା କେବଳ ତମେ ହିଁ କରିବ ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା କେବଳ ତମେ ହିଁ କରିବ ଏମିତି ଭାବି ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆଗକୁ ଚାଲ ତାପରେ ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ସେ ଲୀଳା କେମିତି ହେବ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସମ୍ଭବ ସବୁ ହେବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ରଖ ଏଉଠୁ ଏ ନୀଳଗିରି କନ୍ଦରର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ
देवदेव महादेव बास करिसंती सेई क्षेत्र को जाओ सेई क्षेत्र रे रही समस्त कार्य को संपन्न कर ये जो महाजाग अश्वमेध जाग से जगार करने से जगह को आगे प्रशस्त कर से जगह को जाओ नीलकंठेश्वर पाखरे नीलकंठेश्वर पाखरे जाई तांको शरण रे आस तापरे नीलकंठेश्वर निश्चित बाट बतई देबे तेणु शंखनाभि मंडलर शंखर अग्रभाग से अग्रभाग रे नीलकंठेश्वर मंदिर से नीलकंठेश्वर पाखरे जाई से हूँ गोटे प्रशस्त स्थान जो जगार तुम जो स्थान रे तुम से यज्ञ कर अश्वमेध याग कर से जगह को आज चयन कर से स्थान को चयन कर आ से स्थान को सीधा जाओ सेठी जाई अश्वमेध यागर कार्य को आरंभ कर तेणु अश्वमेध याग को आरंभ करने पूर्वर हे राजा आउ गोटे कथा करिवो जे प्रथमे गोटे नृसिंहंकर मूर्ति को स्थापन करिवो कारण आद्य अवतार होउचंती नृसिंहकर प्रथमे नृसिंहकर गोटे मूर्ति करी प्रत्यह से नृसिंहकर पूजा कर नृसिंहकर पूजा करी पूजा अर्चना करी तापर जाग कार्य को आरंभ करिवो सर्वविघ्न नाश फल बुद्धिर कारण नृसिंह मूर्ति गति करिब स्थापन नृसिंह मूर्ति गति करिब स्थापन नृसिंह मूर्ति गति करिब स्थापन तेणु नारद जिते कहले नृसिंहकर मूर्ति की स्थापन करिवो आउ तापरे नृसिंहकर पूजा करिवो नृसिंहकर पूजा कला परे तुम भितरे एमिति एक शक्ति आसीबो जहाँ फल अश्वमेध याग करने तुम जहाँ जहाँ सब जिनिस दरकार जहाँ जहाँ सब जिनिस दरकार सबू तुमको मिल जिवो केवल नृसिंहकर आशीर्वाद रे तेणु जेते शीघ्र यज्ञर आयोजन करने आज नारद महामुनि निर्देश देदेले हेमंते नारद मुनि परम रसे बुझाई कहिले राजा इंद्रदुम्न पासे जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ आए मुनि माने सर्वे मन देई सुन इंद्रदुम्न कर जता नीलाद्रि गमन जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ तेणु आज नारदंकर कथा को शुणी कांदुथिले इंद्रदुम्न नारद जो धैर्य और साहसर कथा कहले से धैर्य साहस तांकर जेमिति बढ़ीगला जितेबाला जानिले जे अश्वमेध याग कले प्रभु निजे आसी दर्शन देवे सेतेबेले राजा खुशी हो गले आ नारद को कहते हे नारद महामुनि जे पर्यंत अश्वमेध याग न सरी से पर्यंत आपण मो पाखरु कुआड़ को जीवेनी आपण मो पाखे पाखे सदा सर्वदा रहिबे कहीं प्रभुंकर जदि किसी व्यतिक्रम हो जाए प्रभुंक लीला जदि किसी व्याघात घटे मो निजको मु क्षमा करि परिबिनी गोटे थर तो मु दर्शन पाई पारिलिनी हेले एथर जमिति मु प्रभुंकर दर्शन निश्चित पाइबी तेणु नारद को जिते कहते नारद कहते ठीक अच्छी इंद्रदुम्न तुम्हें निश्चित दर्शन करिवो आ तापरे इंद्रदुम्न को नहीं नारद चली जाइछंती नीलकंठेश्वर मंदिर सेठी अश्वमेध याग करिवे जेतले इंद्रदुम्न नारद दुई जण जाई पहुँची जाइछंती नीलकंठ पाखरे जोटी माता पार्वती को नहीं आज नीलकंठेश्वर विराजमान करिसंती देखिले से स्थान एक प्रशस्त स्थान जो स्थान रे यज्ञ करिबा पाई बहुत बड़ जगाटी अच्छी तेणु से ही स्थान को चयन करी नारद कहिथिबा कथा जे प्रथमे नृसिंहकर मूर्ति को स्थापन करी तापर यज्ञ कार्य आयोजन करा जिवो तेणु प्रथमे जाई पहुँची गले से नीलकंठ पाखरे जोटी देवदेव महादेव माता पार्वती अवस्थान करथिले तेणु से जगार
समस्त प्रजा मानक मध्य नहीं समस्ते प्रजा मानक सेठारे उपस्थित करई एथर नारद को धरी जीवापाई बाहरी से नीलगिरी नीलकंदर जोटी प्रभु नीलमाधव विराजमान करथिले से स्थान को जीवापाई आज प्रस्तुत होउछंती समस्ते विशेष भावे हरस पूरी बदने चलिले नूरपति नील गिरी दर्शने जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ ओ जय थरनाथ पर्वत उठिबाकू पथ जे दुर्गम मनुष्यर साध्य नाई कंटक विषम जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ ओ नाथरनाथ केई केबे से गिरी की न पारती जाई सहज सुगम मात्र देवतांक पाई जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ ओ नाथर नाथ तेणु आज विद्यापति को सांगरे धरी नारद को आज प्रजा मानक साथी रे रखी आज आग को जाउछंती इंद्रदुम्न जेतेबेले ना विद्यापति ताकू नहीं जाउछंती किछि बाट गला परे देखिले एक शबरर घर जो शबरर घर विश्वावसु शबर जे कि प्रभुंकर परम भक्त जो दिन ठारू नीलमाधव अंतर्ध्यान हो जाइछंती सेही दिन ठारू विश्वावसु जेमिति पागल परा हो जाइछंती तांकर कन्या ललिता से मध्य अच्छी हेले से केवल विद्यापति को झुरी झुरी कंटा हो गले आज प्रथमे गला परे जाई पहुँची जाइछंती विश्वावसु शबरंक घर जेतेबेले विश्वावसु शबर देखिदेले विद्यापति को सेतेबेले जोर जोर हसिबा को लागिले आउ कांदिबा को लागिले हसुछंती विश्वावसु कांदुछंती ए सब को देखी राजा इंद्रदुम्न कहउछंती हे विद्यापति ये एमिति हसुछंती काहीकि एमिति कांदुछंती काहीकि तेणु कौन कहउछंती विद्यापति सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे आज तो समय इशारा देलानी आज पई बाणी के विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा जगन्नाथ जगन्नाथ भजरे मन सकल कलुष तर हेब खंडन जगन्नाथ जगन्नाथ भजरे मन सकल कलुष तर हेब खंडन जगन्नाथ जगन्नाथ भजरे मन सकल कलुष तर हेब खंडन जगन्नाथ जगन्नाथ भजरे मन सकल कलुष तर हेब खंडन जगन्नाथ 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 पाहिमा जगन्नाथ 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 रक्षमा जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ जगन्नाथ